Imana niyo itanga ubuzima, Imana niyo itanga ubuzima turiho uno munsi tubikesha Imana. Iyo Mana rero tuyishimire, tuyikomera amashyi. Abavyeyi b'Abarundi barazi ko ubuzima butangwa n'Imana. Nico gituma mu guhoza umwana bahora baririmba bavuga bati horihorere murima w'isangi dusangiye n'Imana. Imana yakumpaye icomba tugahura nofukama nkayisenga. Gusenga Imana ni igikorwa rero ngombwa mu buzima bwacu twese. Gusenga harimwo ugukenguruka. Turashima ivyiza vyose Imana itugirira. None twosenga gute? Twokenguruka gute? Igisabisho kitumariye iki mu buzima bwacu? Bavukanyi, muri ino nyigisho tugiye kwakira turagerageza kurabira hamwe inyishu y'ivyo bibazo no kuronderera hamwe ingene twobandanya tunywana n'Imana gusumba uko twahora mu gisabisho. Mu nkundire rero twinjire muri ino nyigisho twisonga ibintu bikurikira. Ubwa mbere, Yesu asenga agaca twigisha twese gusenga. Hama duheze duce turabira hamwe ubwoko bw'ibisabisho. Ibisabisho dukoresha mu gusenga vyoba ari ibihe, vyoba bimeze gute? Turaheza tubandanye n'ibindi biza guca bikurikira. Mu nkundire sintanguye nsoma ijambo ry'Imana kuko hari ahantu tuza guhura naryo henshi cyane. Ndaza ndababwira aho tugeze, muca muraba mu nkuru nziza aho tuzoba tugeze. Igisabisho ni iki? Ntangurire kuri ico kibazo. Tugiye kuraba mu bantu bagerageje gusigura icyari cy'igisabisho, babivuze mu mico itandukanye. Hari abaje bavuga ngo igisabisho n'umugigwa ugirirwa mu madini atandukanye aho abantu bitura Imana. Uwo mugigwa ugigwa n'umuntu umwe ku gatwe kiwe canke abantu bari kumwe bagaheza bagatura Imana ivyo bafise ku mutima bashaka kwiyagira. Twebwe muri Ekleziya turaheza tukavuga duti igisabisho no gukirirutsa umutima ukawuroresha ku Mana, umuntu agaheza akayaga n'Imana. Muri uko kuyaga n'Imana agashimira Imana. Umuntu ahejeje gushimira Imana agahezagirwa. Imana ikamuhezagira, nawe agahezagira Imana, Imana ikamuronsa n'inema nyinshi. Igisabisho rero kuri twebwe turi ngaha bemera ni akarya Imana iduha ko guhura nayo, ko kunywana nayo, ko kuyaga nayo. Igisabisho kandi n'umugigwa tugira turiko turasenga Imana tuciye kuberanda, tugaheza tugasaba aberanda bakadusabira. Ari no ngaho nyene dushobora kugira ibisabisho vyacu, guhereza Imana ibisabisho vyacu duciye ku muvyeyi Bikira Mariya. Mu gisabisho umuntu yiha Imana wese turiha Imana ataco dusigaje. Umuntu ariko arasenga ariyugururira Imana, akugurura umutima wiwe, ubwenge bwiwe, ugushaka kwiwe, agaheza akemera ko Imana imukoresha icyo ishaka, irangura ishaka ryayo. Gusenga ni kurabira hamwe na Yesu ingene ubuzima bwacu bumeze, ingene ubuzima bwacu tubutunganya, ivyo ducamwo, ivyo dukora, ivyo vyose turaheza tukabirabira hamwe turiko turasenga turi kumwe na Yesu. Uwo Yesu rero ari nawe mwana w'Imana yaratwigishije gusenga. Kajambo rero gaca kaza gakurikira naka Yesu asenga yongera atwigisha gusenga. Muce mufata rero ibitabo vy'ijambo ry'Imana abifise hafi kugira duce tubandanya tuza turabikoresha. Bana b'Imana, Imana ikunda mukayikundira. Mu nkundire turabe ingene Yesu yasenga n'ingene yatwigishije gusenga. Yesu yarava mu gwinshi akaja ahiherereye canke mu gahinga agaheza agasenga. Turasoma mu Injili ya Luka ikigabane ca 5 akarongo ka 16. Injili ya Luka ikigabane ca 5 akarongo ka 16. We yamara yaguma ahiherereye mu gahinga ngo asenge. Gusenga nukuja ahiherereye, umuntu agaheza akayaga n'Imana yiwe. Ahejeje kubasezera aduga ku musozi ngo asenge. Bwahwibiriye ubwato bugeze hagati mu kiyaga, nawe akiri imusozi wenyene gusenga. Turabisoma mu Injili ya Mariko
kigabane ca gatandatu kuva ku karongo ka 46 gushika ku karongo ka 47. Yesu yaraja gusenga. Yesu ahengera kare cane, umutwenzi utarakika, aravyuka arasohoka aja ahantu mu gahinga abariho asengera kare cane. Duca dutahura ko natwebwe mu bikorwa vyacu naho ntarahashika mu byo turangura twosenga. Mu gitondo umuntu avyutsa agasenga, ndaza kubigarukako. Aho twari mu nshiri ya Mariko ikigabane ca mbere akarongo ka 35. Ahejeje gusezera abo bantu aduga ku musozi ukwa wenyene ngo asenge, bugoroba ari yakiri wenyene. Aho ni mu nshiri ya Matayo kigabane ca 14 akarongo ka 23. Yesu yarasengera hiherereye. Yesu ari wenyene yaraja hejuru, yaraduga ku musozi, ku gasozi ari wenyene agaheza agasenga. Yaratwigishije gusenga. Igihe Imana yemeza ko Yesu ari umwana wayo, ko Yesu ari umwana w'Imana, Yesu yari karasenga naho nyene. Turabisoma mu Injili ya Luka kigabane ca 3 kuva ku karongo ka 21 gushika ku karongo ka 22. Igishengero ryose ryariko rirabatizwa. Yesu nyene amaze kubatizwa ari karasenga, ijuru ririyugurura, maze mutima mweranda aramwururukirako ameze nk'inuma. Ijwi naryo riva mu ijuru rivuga riti, uri umwana wanje nkunda cyane, muri wewe nahasanze ibimpimbara vyose. Iyo turiko turasenga, Imana nayo iraheza ikemeza ko turabana bayo. Mu gisabisho tuba turaho Imana ishaka ko tuba. Iyo umuntu ari mu gisabisho yari karasenga, aba ari imbere y'Imana, imbere y'umuremyi wiwe. Imbere yo gutora abatumwa, Yesu yabanje gusenga. Turabisoma mu Injili ya Luka kigabane ca 6 kuva ku karongo ka 12 gushika ku karongo ka 13. Muri iyo minsi Yesu yagiye gusengera ku gasozi, araheza amara ijoro ryose asenga Imana. Bukeye ahamagara abigishwa biwe, araheza abatoramwo 12 abita abatumwa. Imbere yo gukora igikorwa gikomeye tukabanza gusenga. Yesu we yamaze ijoro ryose ari karasenga. Ufise ibibazo mu ishure ugasenga ukiyereza Imana. Hageze gufata ingingo ikomeye cyane, umuntu akabanza gusenga nkuko Yesu yabitweretse. Birakunda gushika ko kenshi dupanga imigambi yacu, dutunganya ibintu vyacu tutabanje guhikibanza Imana. Yesu yaraninahaza Imana. Yesu yerekanye ubuninahazwa bwiwe ari karasenga. Nivyo turavyisomera mu Injili ya Luka kigabane c'9 kuva ku karongo ka 28 gushika ku karongo ka 29. Luka ikigabane c'9 kuva ku karongo ka 28 gushika ku karongo ka 29. Haciye nk'iminsi 8 Yesu avuza ayo majambo, ahitana Petero, Yohani na Yakobo, aduga ku musozi gusenga. Ariko arasenga, mu maso hiwe hasukundi, impuzu ziwe zirera zica ibibatsi. Ikimenyetso gikomeye cyane. Iyo turiko turasenga Imana idukorera ibintu vyinshi. Iyo turiko turasenga Imana iratwereka ubwiza bwayo. Yesu yaratuvumbije ivyiza vyo mu ijuru. Imbere yuko Yesu apfa ku musaraba, yareretse ubwo buninahazwa bwiwe aba batumwa 3 yarahamagaye. Abigishwa babonye ingene Yesu asenga, nabo bace bamusaba ngo abigishe gusenga. Mukama twigishe gusenga. Bace bamusaba abigishe gusenga. Turabisoma mu Injili ya Luka kigabane ca 11 akarongo ka mbere. Batubwira bati, umunsi umwe Yesu yari ahantu ari karasenga. Ahejeje umwe mu bigishwa biwe amubwira ati, Mukama twigishe gusenga nk'uko Yohani yavyigishije abigishwa biwe. Iyo umuntu ari karasenga mu kuri, aba ari karatanga ubutumwa. Abamubonye ari karasenga baraheza nabo bakamubwira bati, twigishe gusenga natwe. Yesu kandi yatwigishije gusenga
muri cya gisabisho cya dawe wa twese dusanzwe tuzi twese kandi twama twavuze. Mu nkundire rero ndabasabe muri kano kanya tukivuge kandi twibuka ry'amajambo akigize: dawe wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe nibukwire hose, ivyo ushaka nibigirwe ku isi nko mu ijuru. Uduhe ivyo kurya bidukwiye umunsi, uturekurire ibicumuro vyacu nk'uko natwe turekurira abatugiriye nabi, ntudutererane ibitwosha nabi, yamara udukiza kabi. Amen. Dushimira Imana. Yesu yaratwigishije ingene twosenga. Muri ico gisabisho turabona ko agace ka mbere ari ugukengurukira Imana. Mu gice kigira kabiri ariho duheza natwe tukabwira Imana ivyo twifuza kuyisaba. Singarutse kuri ayo majambo cyane, ariko akaryo kabonetse n'umuntu yoyagarukako. Yesu kandi yarafata akanya ko gusabira abigishwa biwe, ko gusabira abemera. Turabibona mu Injili ya Yohani ikigabane cya 17 ingene Yesu imbere yo kurangiza ubuzima bwiwe ngaha kuri iyi si yafashe umwanya ukwiye wo gusaba, wo kudusabira, akadusabira mbere ubumwe, kuba umwe kugira tube abana b'Imana mu bumwe. Yesu kandi yarasabiye na Petero, turavyibuka, yarasabiye Petero, turabibona mu Injili ya Luka ikigabane cya 22 kuva ukarongo ka 31 gushika ukarongo ka 32, hamwe Yesu yabwira Petero ati: Simoni, Simoni we, raba ishetani yabasavye ngo ibagosore nk'ingano, ariko wewe nagusabiye kugira ngo ukwemera kwawe ntikugirire. Nawe rero niwamara kwigarura uraheza uremeshe bene wanyu. Ijambo rikomeye cyane. Yesu yaradusabira ibintu bikomeye, akadusabira kugira ngo turemeshe bene wacu. Umuntu yari karasenga araheza akibuka bene wabo akabaremesha ku musaraba. Kandi Yesu imbere yuko acikana yarasenze, aratwereka natwe ingene twoza turasenga no mu bihe bikomeye cyane. Yesu ashira ijwi hejuru ati: dawe, mu minwe yawe niho nshize umutima wanje. Avuze atyo aca aracikana. Turabisoma mu Injili ya Luka ikigabane cya 23 akarongo ka 46. Mu kurangiza ubuzima bwiwe Yesu yarasenze. Uzobuhiriwe wewe muri ya misi ya nyuma y'ubuzima bwawe, uzoyirangiza uziko iyuje ari ku Mana. Umuntu akibuka gusenga. Aho ni naho twama dusaba ya nema yuko uwo munsi wosanga twiteguye neza. Yesu yarongeye arasenga kandi turabisoma no mu Injili ya Matayo mu kigabane cya 27 akarongo ka 46. Baratubwira ingene yasenze avuga, aho bavuga bati: isaha y'icenda rero yegereje, Yesu asemerera n'ijwi rirenga avuga ati: Elai, Elai, lema sabakutani. No kuvuga ngo Mana yanje, Mana yanje, ni kuki wampevye. Ariko Yesu yarabizi neza ko Imana idashobora kumuheba. Niho yaca yongera kati: nibibe nk'uko jewe nshaka, nibibe nk'uko wewe ubishaka. Nk'uko rero tubibonye ubuzima bwa Yesu ngaha ku isi bwaranzwe n'igisabisho. Ubuzima bw'abana b'Imana burangwa n'igisabisho. Abana b'Imana barasenga, turasenga, tukareka Imana akaba ariyo imurikira ubuzima bwacu. Umukristo arangwa n'igisabisho. None akamaro ko gusenga ko barakahe? Turabonye ingene Yesu yasenga n'ingene atwigishije gusenga. None akamaro ko gusenga ko barakahe? Bana b'Imana, ari namwebwe muri kazoza ku Burundi na ekleziya yacu, igisabisho gifitiye akamaro kanini umuntu. Igisabisho gituma umuntu agira amahoro mu mutima wiwe. Iyo umuntu asenga aragira amahoro mu mutima wiwe. Twibuke ko umuntu abuze amahoro mu mutima aca ahungabana no ku mubiri. Abahinga babitohoje baratweretse ko iyo umutima utameze neza, iyo umutima urushe, iyo umutima uhungabanye, n'umubiri ntuheza ngo utekane. Hariho n'indwara tugwara ku mubiri kubera ko tutagira amahoro mu mitima yacu. None rero bavukanye igisabisho n'umuti kandi
iyo umuntu asenga akayaga n'Imana agatekana mu mutima wiwe yikingira ingorane nyinshi. Igisabisho gituma umuntu ayaga n'Imana. Umuntu iyo ariko arasenga aba ariko arayaga n'Imana. Igisabisho kiduha kugiriranira imigenderanire na mutima w'Imana atubamwo. Imana yaturemanya agashusho kayo. Imana yaturema yaranditse itegeko ryayo mu mitima yacu. None iryo tegeko turimenya ryari? Iyo umuntu ariko arasenga arumva ijwi mu mutima wiwe, arumva Imana imuyagira mu mutima wiwe. Igisabisho gituma kandi umuntu atera imbere mu migenderanire agiranira n'abandi bantu. Iyo umuntu afise ubumwe bukomeye n'Imana biramworohera kugiriranira imigenderanire n'abandi bantu. Igisabisho gituma urukundo dukunda Imana gongerekana, urukundo dukunda abandi gongerekana. Igisabisho gituma ingeso nziza zikomera mu buzima bwacu. Izo ngeso nziza nazo nizihe? Hari ingeso nziza ndoramana, ukwemera, ukwizigira n'urukundo. Hariho n'izindi ngeso nziza ziyongerako ukwigumya, ubugamburutsi, ubugwaneza n'izindi ntibagiye mbere no kongerako n'ubwerentegegwa birakomera mu mitima yacu. Igisabisho gikomeza ukwizera dufitiye Imana. Papa François avuga ati igisabisho kibuze ukwemera guca guhungabana. Iyo igisabisho kibuze no kwemera k'umuntu guca guhungabana. Igisabisho gifasha umuntu kwimenya. Iyo umuntu ariko arasenga aramenya ko ari kiremwa, agaheza akamenya ko hariho n'uwamuremye akanina hazimana. Iyo umuntu ariko arasenga arabona amagara make yiwe, agaheza akabona aho yotangurira ngo anina hazimana. Igisabisho kandi kiratuma dutsinda amashetani menshi, ntandabigaruka ko mu kanya. Igisabisho kiradufasha kwimenya. Igisabisho gikaze, sinzi ko ariko no bivuga. Igisabisho kivuye ku mutima, igisabisho cohejwe na mutima mweranda, gifise inkomezi zivuye ku Mana nyene. Iyo umuntu akivuze ari umwe mu muryango kiraheza kikamurikira n'abandi bagize umuryango. Igisabisho gifasha umuntu kwamagavye ntatwagwe n'inyosha mbi, ahunge imitego ya sekibi, shetani yamiri hafi yacu. Iyo umuntu asenga igisabisho kiramukingira cyane. Mutima mweranda araza iyo abantu bariko barasenga. Iyo abantu bariko barasenga mutima mweranda araza. Turabibona no mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa ikigabane ca mbere akarongo ka 14. Bose bari bafise umutima umwe mu kubandanya gusenga, hamwe n'abagore mbere bari kumwe na Mariya nyina wa Yesu na bene wabigiye mutima mweranda yaza kubatumwa. Umuntu ashira imbere igisabisho mu buzima bwiwe araheza akagumana na Yesu, Yesu akagumana nawe, Yesu akamubamwo, Yesu akagendana nawe. Iki kintu twokwama tunyotewe, kugumana na Yesu, Yesu akabana natwe, Yesu akagendana natwe. Iyo umuntu adasenga ivyo ntavyo yoshobora. Igisabisho ni imfungurwa y'umutima, kiragaburira umutima nkuko nari mejeje kubivuga. Umuntu w'ijunja, umuntu witeka, w'icyubahiro n'ibanga, sujya muntu avyibushe cyane, sujya muntu atunze ibintu byinshi cyane, nujya muntu mu buzima bwiwe azi guha ikibanza Imana mu kwisenga, mu gisabisho. Twebwe ugwaruka ni kenshi bikunda gushika ugasanga turarondera ibintu byinshi cyane, turarondera no gushikira ibintu byinshi, mugabo wabiraba ukavusanga Imana ntirimwo, bigahava idutera ingorane mu nyuma. Igisabisho kirakiza ingwara zo ku mubiri no ku mutima, na Yesu yarabitweretse. Hariho ibintu iyo umuntu ari muri ivyo adashobora kubyivanamo wenyene Imana itamufashije. Ntanga akarorero, nk'iyo umuntu arushe ku mutima kubera ko yabuze umuvyeyi, kubera ko yabuze uwahora muri iri shure, kubera ko yabuze umuntu yaramutunze, kububatse umuntu yabuze bubakanye, aragira icyo nita shock, umubabaro udasanzwe mu mutima wiwe. Uwo mubabaro kugira uhere n'ingoga, umuntu arashiramo igisabisho agasenga cyane. Iyo umuntu afise kwiyanka mu mutima, kandi yumva mu mutima wiwe atamahoro agira, iyo umuntu afise ukwihebura,
iyo umuntu afise amashetani yamunaniye gutsinda araheza agafashwa n'igisabisho. Niho rero Yesu abitubwira mu Injili ya Mariko ikigabane c'icenda kuva ku karongo ka 29 gushika ku karongo ka 28. Yesu araheza yinjira mu nzu, abigishwa biwe baramwihereranya bamubaza bati, ni kuki twebwe tutashoboye kuyirukana? Arababwira ati, mwene ubwo bwoko bw'amashinga, hari naho bavuga amashetani, nta kindi gishobora kubwirukana atari gisabisho, nta kindi atari gisabisho. Turatahura ko igisabisho kishoboza umuntu ibintu byinshi atokwishoboza ari wenyene, atokwishoboza ari wenyene. Kibazo rero kindi gica kiza niki, none ko tumaze kubona ingene Yesu yatwigishije gusenga n'ingene yasenga, ko tumaze kubona akamaro k'igisabisho, ubwoko bw'ibisabisho bwoba ari ubuhe? Ndashikiriye ijambo rya kabiri, ubwoko bw'ibisabisho. Ababishoboye barashobora kuvyisomera, gusoma ivyiyumviro nyamukuru mu nyigisho ndoramana za Ecclesia Katolika, Catechisme de l'Église catholique, kuva ku nimero y'ibihumbi 2558 kubandanya. Barashobora kuvyibonera ingene Ecclesia itubwira ibisabisho bimwe bimwe. Ego bana b'Imana bavukanyi, karorero mu rundi gwaruka, kuko twebwe tumaze kumenya gusenga tuja kuba karorero mu rundi gwaruka. Igisabisho gifise ubwoko bw'ibisabisho buri mu mice myinshi. Nkundire mvuge bumwe bumwe. Ubwa mbere hari igisabisho cyo guhezagira no gushengerera Imana. Igisabisho cyo guhezagira Imana nayo ikaduhezagira hama no kuyishengerera. Igisabisho ni umutima w'umuntu uhura n'Imana, nkuko namaze kubivuga. Imana irahezagira umuntu nawe agakenguruka. Iyo dufasha akanya tukicara tukaraba ivyiza Imana ikora mu buzima bwacu, nta kindi tugira atari kuyihezagira. Mukomvye mufata akarorero, muzungagiza amaboko. None igituma uko kuboko kwawe kuzungagira ni giki? Wofata igiti cyo kwizungagiza kubera iki turiko turiyumvira? Cyo giti kiriko kiriyumvira. Hari ibintu byinshi dufatiye kuri ibinyene tubona hafi, duca duhezagira Imana. Warakoze Mana, we wanshoboje kuva muhira ngashobora gushika ngaho no munsi. Iyo Mana turayihezagira, tuyikengurukira, nayo igaheza ikaduhezagira. Ingendo rero ni zibiri. Hari ingendo ya mbere, ingendo yo kuduza ibisabisho byacu bivuye ngaha ku isi bikaduga bigana Imana, bigiye bigenda binina hazo Mana. Turahamagara mutima mweranda akaza akatwigisha gusenga, akatwosha n'amajambo abereye yo gusenga, tugacisha ibisabisho byacu kuri Yesu Kristo, twaca tubiduza rero bigenda bigana Imana. Murashobora kuza gusoma akarorero murashobora kuza kugasanga mu ibaruwa umutumwa Paulo mweranda yandikiye Abanyefezi kigabane ca mbere kuva ku karongo ka 3 gushika ku karongo ka 14. Sinsoma vyose, ngomba nsome imirongo ya mbere gusa. Imana se umukama wacu Yesu Kristo nihezagirwe, ko kariyo yaduhezagije imihezagiro y'ubwoko bwose ya mutima mu vy'ijuru muri Kristo. Yaratwitoreye muri we isi itararemwa, kugira ngo tube beranda kandi ntitugira amahinyi imbere yiwe mu rukundo. Imana yaratwitoreye ngo tube beranda. Nagomba ndabasaba umwe wese abwire uwo bicaranyira ijambo ati, Imana yaratwitoreye ngo tube beranda. Iyo Mana yaduteye iteka ringana gutyo, nta kindi dushoboye kugira atari ukwama tuyishimira, tuyihezagira. Nimwaronka akanya murashobora kubyisomera. Hariho kandi n'igisabisho dushobora kugira dusaba imihezagiro y'Imana itwururukireko, kuko Imana ariyo soko y'ivyiza vyose. Turasoma mu ibaruwa ryandikiwe Abaromani kigabane ca 15 akarongo ka 13 aya majambo akurikira: Imana yo soko y'ukwizigira, nibuzuzemo rero akanyamuneza kose n'amahoro mu kwemera kwanyu, kugira ngo mwame murushirizaho kwizigira kubera ubukomezi bwa mutima mweranda. Imana itwuzuzemo amahoro, Imana itwuzuzemo akanyamuneza. Ivyo ni vy'abantu tunyotewe cyane. Ico cyari igisabisho ca mbere. Ubugira kabiri, hariho igisabisho cyo gusaba. Mu Injili ya Luka
ikigabane cya 11 kuva ku karongo k'icenda gushika ku karongo k'icumi, Yesu aratubwira ati nimusabe muzohabwa, nimurondere muzoronka, nimuguruze muzokugururirwa, nkako uwusavye baramuha, uwurondeye araronka, uwuguruje nawe akugururirwa. Nimusabe muzoronka, nimuguruze bazobugururira. Kumenya neza icyo ushaka gusaba Imana ni ikintu gikomeye cyane. Ntuvuge ibintu byinshi, ntuvuge amajambo menshi, ata kintu gitomoye uri kuravuga. Birashobora gushika umuntu akiyumvira ngo ariko arasaba, mugabo akavuga ibintu byinshi, ata jambo na rimwe nyamukuru havusangamwo, bigava bigorana. Rero murasaba ariko ntimugabana, koko musaba nabi, mugashaka ibyo musesagurira mu bibahimbara. Uwo ni Yakobo abitubwira mu kigabane cya 4 akarongo ka 3. Iyo dusavye nabi ntituronka ibyo twasavye, iyo dusavye neza turaronka ibyo dusaba. Umunsi umwe niyo hariho umutamakazi yari yaraye atari yashonje cyane, araheza acagenda mu isengero gutakambira Imana, abwira Imana ati Mana maze kabiri ntajya, none urampevye ngo mpfe. Hama mu isengero ahantu yari yicaye, ngo yari yicaranye n'umuntu w'umuterambere atunze cyane. Mutamakazi yari kasaba indya z'uwo munsi, uwo muntu nawe yari kasenga, uwo yari atunze byinshi nawe yari kasenga, abwira Imana ati Mana nyarutsa n'ingoga, ndatunze birakwiye, mugabo nsigaje kugura indege niyo nsigaje, nyarukirize Mana n'ingoga. Wa mutamakazi nawe agasenga abwira Imana ati Mana ndonse utwongeye umunsi uzobukoze. Abonye Imana umeya ntiyumva neza igisabisho ciwe, mutamakazi acasenga avuza induru. Azavuza induru avuga ejo ati Mana nyumva, inzara iranyishe. Wa mugabo nawe yari haruhande yacu aramubwira ati urumva ingene usamaza Imana, uri kusaba indya nta soni. Acakora mu mufuka mu 10,000 ati sokureke gusamaza Imana yumvirize dosiye yanje. Wa mukenyezi ashitse hanze taragaruka arafuka marabwira Imana ati Mana urakoze, singi uwo munsi gusa nejo nzoronka. Wa wundi nawe nuba aracari misengera avugira Imana ati Mana mindege nubu niyakiri. Kumenya rero gusaba ndiko nsabika Imana, tumbera neza icyo ushaka gusaba Imana aba ari cyo usaba. Ni rero batubwiye bati usavye nabi nturonka icyo ushaka gusaba Imana. Abantu benshi baramara amasaha n'ayandi bariko barasenga, ariko ntibigere basaba ikintu na kimwe. Bavuga ibintu mu kivunga badasaba ikintu na kimwe. No kumenya gusaba, kudodora, udodoye ku ruhome kandi hariho umuryango, abari imbere ntibakumva ngo baheze bakwitabe. Ibi turabizi na twebwe. Umaze kumenya neza ahari umuryango ni umuntu aheza akadodora ciye. Yesu avuga ati nimusabe, cyo muzosaba cyose ku izina ryanje muzokironka. Iyo umuntu amaze kumenya neza icyo arondera, araheza akagitura Imana. Rero twibaze rero muri kano kanya, jewe nicaye ngaho no munsi, kintu numva nkeneye gusaba Imana n'igiki. Umujene w'uno munsi, umurundi w'uno munsi, cyo yumva keneye gusaba Imana n'igiki. Twebwe turi ngaho no munsi jishijemo kintu twumva twosabira ba bantu babatijwe. Umuntu yasavye Imana iramwumvira, mugabo ingene Imana itwishura hari igihe twebwe tutabitegera ingene Imana itwishuye. Ngomba ntanga akarorero kamwe k'ibintu vyabaye, ibingira mvuge nivyo kuko vyavuze umuntu mwene vyo. Yego, hari mu gihugu ca Benin umugore yaragwaje umugabo wiwe, hama uwo mugabo aramuvuza biranka ko akira. Niho yamujana kwa muganga, amushikanye kwa muganga, muganga arababwira ati uyu muntu arashobora gukira, ariko kugira ngo akire dutegerezwa kumubaga. Niho atabwira uwo mugore genda uzane caution, ajya amahera batanga ubwa mbere, genda uzane 1,000,000. Uno mugore arabwira muganga ati kuva mvuka jewe sinigera nkora no mu biganza byanje n'ibihumbi 50. Uwo 1,000,000 ntaho nshobora kuronka. Acagenda babaye cyane, niho yacaca mu isengero, abantu bariko barashengerera, acarafukama araririra Yesu, arabwira Yesu ati Yesu ni waba vyukuru ushaka ko umugabo wanje tugumana mfashe kurera abana, wewe nyene umuvura umukiza umunzanire. Kana wemeye ko mfakara nta kundi napfe nta kundi. Avuye ngaho hantu yari gusengera ababaye cyane, niho yasohoka
ageze mw'ibarabara agenda abona umugabo yari ku moto, ingodo yiwe irakorotse. Ya ngodo aca arayitora, ayitoye aca asanga harimo amafaranga 1,5 miliyoni. None Imana ntiyari imwishuye. Niho rero atoye iyo ngodo yaca ashimira Imana ati Mana urakoze. Aca agenda aranyaruka ku ivuriro kugira amuvurire umugabo. Mugabo ashitse imbere y'umuryango w'ivuriro umutima uranka. Ati none nivyo Imana iranyishuye canke ntinyishuye? Aca asubira inyuma aja kuraba patiri ku paruwasi yari yegereye iryo vuriro. Aca asanga mbere patiri ni hari. Patiri vyagenze uku. None Imana yanyishuye canke ntiyanyishuye? Patiri ataramubwira ati zana ahubwo ayo mahera ndayabike. Oya hansi nguha. Patiri rero araheza ataramubwira ati Imana ntishobora kukwishura mu kubanza gukorera inabi mugenzi wawe. Aho mahera nutangaze beneyo baze bayatoru yasubitse. Ubwo intanga rumva arababaye mu mutima, ngaca avuga ati ko narinze nja kubibwira patiri nta kundi. Taragira itangazo patiri imbere aranamufasha kuryandika. Mu nyuma aratangaza, acazira arimo abantu benshi. Muri iyo ngodo harimo ivyangombwa byose by'uwo muntu, acaratora mweneyo. Asanga mwene ayo mafaranga ntasenga muri Katolika, ari mu bantu basenga, novuga abantu basenga ibigirwamana ibiyoka cyane cyane mbere. Niho rero ayamuhaye, ono yaca amubwira ati none wewe usengera? Taramubwira jewe nsengera mu Katolika. Taramubwira ati Abaroma, babita Abaroma. Ati ego. Ati noye muri bo aba abantu bakora ineza. Acavuga ahubwo ni habakora ineza bari. Acamubwira turira kuri iyi moto rero tujane muhira nkwereke umuryango wanje. Baca baragenda bashitse muhira, cyasanga n'umuntu atunze ibintu byinshi. We rero icyamubabaza harimo muri iyo ntuze yiwe harimo visa, harimo pasiporo yiwe yarimo visa yategura kugira urugendo. Nico cyari kimubabaje, uwo mugabo ntiyarababajwe n'ayo mafaranga. Niho rero ashitse muhira yaca abwira umugore n'abana ati yamarira narirejo yaheze kubera umugore ngaha mubona. Uwo mugore niwe yantoreye ya ngodo yarimo amafaranga n'ibindi byose yabimpaye, nta na kimwe yakuyemo. Bose baca baramutangarira. Niho rero yacabwira uwo mugore ati wamufasi kubera iyi neza wankoreye, urabona ko je atacumbutse. Acakora muri ya ngodo kurayo ya mahera, acafata 1 miliyoni, acaha wa mugore ati genda nawe witeze imbere Imana iguhezagira. Atarashimira Imana, atagenda aranyaruka kwivurira atanga wa 1 miliyoni, ngabo bamuvuye akize. Yaciye avugwa ku 600 n'ayandi, ayasiga yarenga akacaca kuyakoresha aribeshaho. Ubu nawe yambara agatenge keza nk'abandi, agaseruka ahantu heza nk'abandi. Imana yaramuhezagiye. Tugire Kristo. Kenshi turasenga mugabo tukajugumira mu gusenga kwacu, akantu gatoyi kagatuma umuntu atukwemera kwiwe. Iyo umuntu asenga mukuri, akaba ari mukuri, yemera Imana, yizeye Imana yiwe, Imana ntimuhemukira, iraheza ikamuhezagira. Imana rero irafise uburyo twishura. Umuntu asamaye hari igihe Imana imwishura ntabimenye ko Imana yamwishuye. Imana rero irishura ku bisabisho byacu tuba twayituye. Hari n'ibisabisho rero dutura Imana atakirimwo. Iyo tuye Imana ibisabisha atakirimo atakigenda, birumvikana ko Imana bigora kukwishura. Ego muzobona abantu asenga avuye gusenga agacaca kwiba, abantu asenga avuye gusenga agacaca kwica, abantu basenga avuye gusenga acaja gusura ibinyoma, acaja guca imanza zitarizo, agaca yama imbere mu isengero, akari we mbere afasha n'ibikorwa byinshi mu ngoro y'Imana. Bene abo bantu rero nabo nyene turabasabira kugira barabe neza ko igisabisho cabo kiri mu kuri. Kwirinda rero gusaba nabi, tugasaba ikintu kitugirira akamaro. Umuntu arashobora kumara imyaka 20-30 ariko arasaba mugabo ugasanga aguma asaba nabi. Yego niho rero Yakobo yabitwibukije nkuko namaze kubivuga, ntiturekuriwe gusaba Imana ivyo tudakeneye. Umuntu ariko arasenga asaba Imana ivyo akeneye. Ntanga akarorero kugwaruka, umwana yiga mu y'umunani akaba ariko arasenga abwira Imana ngo mpumugabo, cyo yisabisho kirakenewe. Umwana yiga ugasanga turiko dusenga tuvuga ibisabisho bidakenewe. Saba Imana iguhubwirana, saba Imana iguteza imbere mu bumenyi, wige mu ishuri umenya, saba Imana iguhe kuba umuntu witeka mwiza. Ibisabisho bidakenewe tureke kubitura Imana. Gusaba nabi no gusaba ibirengeye ivyo dukeneye. Mu gusenga no gusaba Imana ituronse ivyo nyene tuba dukeneye. Se kibi rero yamaha ruhande yacu,
iyo turiko turasenga Sekibi yama ruhande yacu. Bimwe mu bituma Imana itumvira ibisabisho vyacu nibihe? Mu nkundire tuvuge igicumuro. Igicumuro kirashobora gutuma Imana itumvira ibisabisho vyacu. Twebwe turi ngaha turazi ko ari twebwe bavyeyi bejo, ari twebwe bategetsi bejo, tutangure kwikingira ivyo vyose vyotuma Imana itumvira ibisabisho vyacu. Hari abantu basenga neza ariko Imana ntiyishure. Kubera iki? Hagati yabo n'Imana bahashize uruhome, les barrières, les obstacles dushira hagati yacu n'Imana. Izo rero icambere ni igicumuro. Ko ruhome ni igicumuro. Umuntu ni vyiza ko amenya ibicumuro vyiwe, agaheza amaze kubimenya akavyigaya kugira ngo igisabisho ciwe cyakigwe n'Imana. Igicumuro ni kibi. Iyo imigenderanire yacu n'Imana imeze nabi, iyo dusenga ntitwishugwe, batakanyu banzurabe nawe ko ataruhome washize hagati yawe n'Imana. Umutumwa Paulo mweranda niwe atubwira mu ibaruwa yandikiye abaromani mu kigabane c'indwi kuva ku karongo ka 14 gushika ku karongo ka 25, niwe atubwira aya majambo ngira ndabasomere mu nkundire ndayasome. Aya majambo atubwira, aravuga ati: turazi yuko itegeko riva kuri mutima, ariko jeho ngenzwa na kamere yanje y'umubiri, koko nagizwe umuja w'igicumuro, nkako sintegera ivyo nkora, koko nakora ivyo nshaka, ngakora riho ivyo nanka. None rero ninaba nkora ivyo ntashaka, mba nemeye ko itegeko ari ryiza. Si jewe rero nkora gutyo, ni igicumuro kiba muri jewe, nkako ndazi ko ataciza kimbamo, nukuvuga ko kitaba mu kamere yanje y'umubiri. Ugushaka iciza birambangukira, ariko ukugikora bikananira. Nkako iciza nshaka sico nkora, nkora ikibi ntashaka. Ko nkora ico ntashaka si jewe bivako, ariko bigirwa n'igicumuro kimbamo. Ico mbona rero nk'itegeko nuko jewe nshaka gukora iciza, ariko ikibi kikaba arico kimbangukira. Nkako muri jewe itegeko ry'Imana rirampimbara, ariko nkabona mu ngingo zanje irindi tegeko rigwanya itegeko ryo mu bwenge bwanje, kandi rimbohera muri rya tegeko ry'igicumuro riba mu ngingo zanje. Ewe jewe narigorewe, ninde azonkiza uyu mubiri unkwegera urupfu? Imana ninahazwe kubwa Yesu Kristo umukama wacu. Turumvise amajambo akomeye. Jewe ndashaka gukora ineza, mugabo ngasanga ndiko nkora inabi. Biva kuki? Niho rero Paulo mweranda yicaye hamwe asanga mu muntu hariho igikoko kibayo. Cyo gikoko bacita nde? Ni igicumuro mu muntu. Ariko agacavuga ati dushimira Imana kandi tuyininaze kubwa Yesu Kristo, koko umuntu yegeye Yesu, akakira Yesu, agakundira Yesu, Yesu araheza nawe akamukorera iki? Akamukiza ico gicumuro. Twebwe rero turi ngaha twame tubizirikana rero, twame dusaba Yesu agume muri twebwe. Nico gicumuro kiba muri twebwe kituboza gukora ineza, tuheza tukagitsinda. Dutegerezwa kwanka igicumuro mu mitima yacu, dutegerezwa kwirega ibicumuro vyacu, kandi tukavyirega neza mu kuri kugira Imana idutyorora. Ibicumuro vyacu tukabigaya. Mu gitabo c'Imigani ikigabane ca 28 karongo ka 13 niho batubwira bati: uhisha ubugome bwiwe ntazotunganirwa, ariko ububwemanga akanabuheba azoronka ikigongwe. Birahimbaye cyane iyo mbonye ugwaruka, fatire ku karorero kamwe gusa, iyo mbonye nk'umwana yaciye mu ngorane nyinshi, ugasanga yaragiye mu ngeso mbi nyinshi cyane, ushika naho adasubira kumenya iyari. Umunsi umwe agafata ingingo yo kuva mu bicumuro yagiyemo, akabivamwo, agatangura gusenga, akaba ari uno munsi aje imbere y'abandi, ariko ashingira intahe urukundo rw'Imana, ariwe ariko ashingira intahe ibyiza Imana yamugiriye. Twama dukenguruka, ntawe reka gukenguruka. Iyo umuntu yemeye ibicumuro vy'Imana nayo iraheza ikamuhezagira, iyo avyemeye ashaka guca biheba.
umuntu rero aregera umukama agasaba ikigongwe, agasaba inema y'Imana ikamushoboza kuva muri ako kabi, agaheza agakura mu nzira urwo ruhome rubuza ko Imana yakira ibisabisho vyiwe vyacu, rubuza ko Imana ihezagira ibisabisho vyacu. Hariho rero n'igisabisho cyo gusabira abandi. Twebwe turahamagariwe gusabira abandi, ariko hari umuntu asaba hakaba n'umuntu asabirwa. Iyo umuntu ariko arasaba asabira abandi, ku ruhande rwiwe ntabanze guhinduka, n'uwo ariko arasabira ntaheza nawe ngo ahinduke. Mbere yuko usabira uwundi nawe ngo ahinduke, nuko nawe ku ruhande rw'iwawe uba wabanje gutera iyo ntambwe yo kwegera umukama cyane. Nitwigere dusenga turondera ko abandi bahinduka, twebwe tutarahinduka. Nagomba rero ndabasabe mu Burundi bwacu tuhagabire cyane. Hari amadini menshi, abantu benshi baza kuduhenda batubwira ngo ngusengere ngaha ngo Imana ucuyibona igenda n'amaguru, batubwira ngo ngusengere ngaha ngo Imana ikigukiza buno nyene ngo nasidi ikikira. Hari abantu benshi bajuragiza abana b'Imana. Twebwe tugaruke turabe igisabisho kitugirira akamaro icyari cyo. Hariho kandi igisabisho cyo gukenguruka. Ikizindi ndakugitebako, twese turazi gukenguruka kwa rugushima ku byiza byose Imana itugirira. Hariho rero n'igisabisho cyo kuninahaza. Iki turabizi ngene tuninahaza Imana, tukaninahaza Imana Data, Imana Mwana na Imana Mutima Mweranda. Kuninahaza Imana, inzira z'igisabisho. Iyo turiko turasenga rero igisabisho cyacu ko gitumbereza gute? Ngana ndavuga nti hari ibisabisho dutumbereza Imana Data, tugasenga turoresha ibisabisho byacu kuri Imana Data. Hari n'igihe dusenga turoresha ibisabisho byacu kuri Imana Mwana. Hari n'igihe dusenga turoresha ibisabisho byacu kuri Imana Mutima Mweranda. Turashobora no gusenga kandi turi kumwe n'umuvyeyi Bikira Mariya. Turabizi ko Bikira Mariya tutamusenga twebwe, turamusaba akadusabira kandi akatwigisha kumenya Yesu. Nta muntu n'umwe amenya umwana yibarutse gusumba nyina yamwibarutse. Bikira Mariya arazi Yesu kudusumbya twese, aheza akabandanya amutwigisha, amuduhishurira. Abantu ntibasenga rero cyo kimwe. Hari abantu basenga muri ubu buryo bucanke buriye, ariko tugaruke ku bihe bimwe bimwe duhamagariwe gusenga. Mu gitondo ni byiza ko umuntu asenga agashimira Imana yo yamuramukije, agaheza agahereza Imana umunsi, agahereza Imana n'ibikorwa nyamukuru bizakuranga umunsi wiwe, agaheza akabihereza Imana. Imbere n'inyuma yo gufungura turahamagariwe naho nyene gusenga, tugashimira n'Imana ko turonse ibyo dufungura, kuko hariho benshi baba babibuze muri uwo mwanya. Ku mugoroba turaheza tugasenga, tugashimira Imana yatuzigamye umunsi wose, tugasaba ikigongwe ku byo twakoze nabi, tugashima ku byo twakoze neza, tugahereza Imana ijoro ritanguye kugira ngo Imana ize kubana natwe. Hariho igisabisho cyo kuja mu nkuka ya misa. Inkuka ya misa nico gisabisho kirenge ibindi bisabisho vyose tugira. Mu nkuka ya misa Yesu aza wese kuri altari tukamwakira. Harabi igitangaro gikomeye cyane, aho mukati uhinduka umubiri wa Yesu, aho muvinyu uhinduka amaraso ya Yesu. Mbega ni bande bafise ububasha bwo guhamagara Mutima Mweranda kazi icyo gitangaro kikaba? Ni ba bandi bubitswe k'ibiganza, batiwe n'abatumwa, n'abubitswe k'ibiganza n'abatumwa. Uno munsi hari ingeso yadutse haji Bujumbura mu makartier menshi, ibyo bitangwa amahombi. Kumbure hariho na twebwe muri Katolika bamwe baca bigana abo bakizwa bakabitangura, aho baja gusengera mu nzu z'abantu, hakuza gusengera mu ngoro y'Imana ahari Yesu Kristo. Abantu bagenda bahenda abantu ngo barahezagira amazi. Bene ivyo bintu vyose ngo barafise amavuta. Bene ivyo bintu byose no kwagabira twebwe abana b'Imana. Tugende turabe babatumwa 12, Yesu niwe yabitoreye. Gihe Matiyasi, igihe basubiriza Yuda, Matiyasi yatiwe n'abajya abandi batumwa bamubikako n'ibiganza. Hama abandi batumwa bagiye batiguko nyene gushika nuno munsi. Uno munsi rero ubonye umuntu akubwira ngo afise ubwo bubasha bwo gusoma imisi, banza umubazi yo yabuherewe. Hamurabe ko ari muri rwa rukurikirane rwaje ruva hariya ku babatumwa 12, atarimwo mubwira uti nzokumviriza ejo ubundi kambandanye urugendo rwanje. Urwaruka rero muri no minsi rurahendwa cyane gose, amasaba urwaruka ruhagabire nituze turajuragirika. Koje no munsi hariho n'abantu bageze ahantu baja gusengera mu mahombi, bariko barasenga bagaca bugara,
azavuza induru nyinshi ngo Imana irakira ngo Yohani genda kwa Yohana, ngo Yosefu genda kwa Yosefina, ngo nawe genda kwa naka. Ibikurikira muca mu byumva avuga ngo ivyo navyo nibisabisha, kandi ugwaruka rukaguma rugendayo aho nukwagabira. Umukristo yamaze kumenya Yesu mu sakramento ry'Ukaristiya no kumwakira, ntabagiti dinatori rindi, kuko Yesu abari muri we ababana nawe. Hari n'abantu rero ugusenga kwabo usanga kugoyagoya no mu bundi buryo, aho rero nukwagabira naho nyene. Hariho n'abandi bantu bafise indinganizo nziza yo gusenga, bafise agakaye usanga bandikamo umunsi, itarike, wasanga baranditsemo ico bashaka gusaba Imana, baca bongera bakandikamo ingene Imana ibishuye, basanga bafise ikaye ku munsi azarandikamo bene ivyo bisabisho vyiwe. Kenshi rero iyo ukiri muto ukabigira, nunatahura ivyo uri kuragira. Nanga akarorero kamwe, tukiri abana batoyi, ahantu twaba ku ishuri wacu kusikirisari wacu ari umuhari wa Shonostat, bahora batubwira ngo tugire urugendo gweranda, twava muhira saa 8 z'ijoro tugashika ahantu biti Mutumba saa 2 zo mu gitondo, tuhaca dusenga, bagaca batubwira ngo sige mwandikiye akakete Bikira Mariya, tegane muce mukandika muri ubwo bukaye mugendana. Twaca tuvyandika. Jene bukanatoye ko nkuru nanditse ngo ijo gihe ntabyo nari nshibuka mugabo nayibonye mu nyuma, nanditse ngo Bikira Mariya ndagushimiye ko wamfashije ngatora ko nkuru wansabiye, ko natoye ko nkuru rero ninashika mu 13 ntadubuye nzoca nza kuba patiri. Je navyo nari niga muri theology mu wa mbere, niho nagenda muhira basambuye amazu yacu, nyansanga mu makaye yasigaye ahantu hari batigi inzu, hari ibintu byasigaye bitanyagiwe, ntandatora akagakarne nzinguruye nyanshikira ahandi nyene handitse ngo Bikira Mariya ni wamfasha ngashika mu 13 ntadubuye nzocamba patiri. Ntanavuga ndi bwabo ndirere inzira ndimo hari gihe noshika. Novuye ibi bisabisho twandika tukiri batoyi, twebwe ntitumenye ingene Imana izobikoresha, ntavyo tumenye. Cyo bituma twokwimenyereza rero tukiri abana kuza turasenga, binashoboka tukandika utwo dusabisho twacu, tukaza turaraba ingene Imana itwishura cyangwa ingene Imana ibana natwe. Hariho n'abandi rero bagira iyindi ndinganizo yabo yo gusenga, twese ntitubigira cyo kimwe. Hari n'abandi bongera ko mbere n'igisabisho cy'imisi 9. Hari abantu usanga yarihaye indinganizo akazaragira nevene rimwe mu kwezi canke rimwe mu mwaka canke gatatu mu mwaka, yisabira n'abandi bantu. Ibyo byose biradufasha. Hariho n'abaja gushengerera Yesu mu sakramento ry'Ukaristiya, hari abagira ivyo. Hariho n'abagira ingendo nyeranda. Nko muri uno mwaka witiriwe ikigongwe c'Imana, ugasanga abantu baragira ingendo nyeranda, muri abajene nka 5 cyangwa uri wenyene. Hariho rero n'ibindi vyinshi. Aho tuvoma ngo dusenge neza. Kogira umuntu asenge neza avoma he? Nihe tuvoma. Kogira usenge neza ntuja muri boîte de nuit, uja hariya. Kogira usenge neza ugenda muri za nkundo zitarizo. Kogira umuntu asenge neza avoma hehe? Ahambere avoma ni mu ijambo ry'Imana. Iyo umuntu akunda gusoma kenshi ijambo ry'Imana, irya jambo ry'Imana rihava rihinduka igisabisho ciwe, rikamurikira ubuzima bwacu, rikamurikira ibisabisho vyacu, tukabona ingene dusenga. Igitabo c'ijambo ry'Imana rero ni byiza ko umwana w'Imana abagifise muhiriwe. Ahandi tuvoma ni mu masabamana ya Ecclesia, mu masakramento niho tuvoma, niho twigira no gusenga mu masakramento. Aho rero muca muvyumva hariho rero n'ibindi mu mazaburi, mu ndirimbo turirimba, byose bikaduhindukira bikatubera igisabisho. Hariho rero nazangeso nziza ndoramana. Iyo umuntu akomeza ukwemera, akemera ububasha bw'Imana, Imana nayo iraheza ikamufasha. Iyo umuntu yamakora ibikorwa byiza by'urukundo, akarangwa n'urukundo, Imana iraheza ikamufasha kwemera ububasha bw'Imana. Iyo umuntu ari mu bibazo, ni byiza ko yemera Imana agaheza akayisenga. Ahandi tuvoma ni hehe? Ni mu beranda. Kuraba aberanda ingene babayeho kuri iyi si, bagaheza bakatubera umuco, bakatumurikira. Ni byiza rero ko no mu buzima bwacu twihatira kubera akarorero keza abandi. Muri Ecclesia abasaseredoti bakatubera akarorero, bakadufasha. Abihebeye Imana, imigwi y'ubutumwa, twese aho turi mu gwaruka tukabera akarorero keza abandi. Hanyuma aho dusengera naho ni hehe? Mbega dusengera hehe? Aho dusengera, ahambere Ecclesia tubwira gusengera ni mu ngoro y'Imana, aho dusanga Yesu mbere, aho dusanga Imana iturindiriye,
ahambere dusengera ni mu ngoro y'Imana, aha kabiri dusengera caba mu mitima yacu, ahandi dusengera ni muhira hariya mu mihana yacu. Hama rero kugenda rero nahiherereye nkuko Yesu yabitubwiye. Mbega aho hiherereye ni hehe? Umwe wese aratora ikibanza kimubangukiye akaba ari caja gusengeramo ahiherereye. Gusenga rero kandi n'urugamba. Utemeye ko gusenga ari urugamba bice bikunanira. Kenshi umuntu agira aje gusenga aca hitamwe ibindi bintu byinshi, ukuruha cyangwa umenya urarushe, itiro icariza, ubunebwe buca buza, ukwihebura bica biza. Umugenzi acaza kukuramutsa ugahava uca ubiheba gusenga. Gusenga n'ingingo umuntu afata, n'urugamba umuntu agwana, ugatsinda ibyo byose biri mu mutima wawe bikubuza gusenga, ugatsinda na bijya biza bivuye hanze bikubuza gusenga. Gusenga n'urugamba. None rero ubwa nyuma ngiye gusozera mvuga nti gutunganya ingene ngiye gusenga. Nagomba rero ndabasabe mwandike ibi bibazo biheze bidufashe kubandanya tuzirikana. Ikibazo ca mbere ni iki? Muri iyi nyigisho nakozwe ko niki? Muri iyi nyigisho ni igiki cyankozeko, cyakoze ku mutima wanje? Ubugira kabiri, niyemeje gukora iki ngo ubuzima bwanje bube igisabisho? Niyemeje gukora iki ngo ubuzima bwanje bube igisabisho? Kibazo ca nyuma, ngiye gufasha abagenzi banje gute ngo nabo batera intambwe mu gisabisho? Bavukanye intore z'Imana, Imana iduhezagire, Imana iduhe kubandanya tubana nayo, kubandanya tuyimenya, kubandanya itumurikira no kubandanya tuyininahaza mu buzima bwacu bwa misi yose. Duheze tuvuge nk'umweranda Paulo mweranda tuti, ngendagenda nsi jewe ngendagenda, ni Yesu wenyene agendagenda muri jewe. Murakoze, Imana ibahezagire cyane.